ایک بار کی بات ہے، رامپور گاؤں میں لکھن نام کا آدمی رہتا تھا۔ لکھن کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام ڈاگی تھا۔ ڈاگی بہت ہی آلسی تھا۔ روز صبح جب لکھن اسے کام پر جانے کے لیے اٹھاتا تو وہ آگے سے سویا رہتا۔ ابے ڈاگی اٹھ، صبح ہو گئی ہے، مجھے کھیتوں کی طرف جانا ہے، آج بہت کام ہے۔ او مالک، تم مجھ سے اتنا کام کیوں کراتے ہو؟ مجھ سے اتنی صبح اٹھا نہیں جاتا۔ ابھی تو میری کل رات کی تھکن نہیں اتری۔ تمہاری تھکن تو کبھی نہیں اترنی۔ پتہ نہیں کون سی بری گھڑی تھی جب میں نے تجھے خرید دیا۔ چل اٹھ ورنہ ایک لگاؤں گا۔ مالک تم بہت ظالم ہو، تم مجھ پر بہت ظلم کرتے ہو، ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیتے۔ ابے اٹھ بھی جا، چل جلدی چل۔ ڈاگی روز ہی ایسے کرتا، جب بھی لکھن اسے کام پر جانے کے لیے کہتا تو وہ اسی طرح سے شور مچایا کرتا تھا۔ اس کی آواز سے سارے محلے والے بھی بہت تنگ تھے۔ پتہ نہیں کب میری اس مالک سے جان چھوٹے گی، مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے اور مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا۔ لکھن بھی اس سے بہت تنگ تھا۔ اسی گاؤں میں برجو نام کا آدمی بھی رہتا تھا۔ برجو مٹی کے برتن اور کچھ پھل اور سبزیاں لے کر بازار جا کر بیچا کرتا تھا۔ آج شام کو جب وہ گھر دیر سے پہنچا تو اس کی پتنی کہتی ہے، ارے آج پھر آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، بازار دور ہے نا، اس لیے آپ کو روز دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے لیے کوئی سواری لے آئے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس بار کچھ پیسے بھی جمع ہو گئے ہیں، صبح ہی جاتا ہوں، سوچ رہا ہوں ایک گدھا خرید لیتا ہوں، اس پر سامان بھی لاد لیا کروں گا اور خود بھی بیٹھ جایا کروں گا، اس طرح مجھے آنے جانے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ ہاں نا، تو پھر اس کام میں دیری ہی کیوں، آپ صبح ہی جائیے نا۔ برجو گدھا لینے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ جا ہی رہا تھا کہ اسے راستے میں لکھن ملتا ہے۔ ارے برجو بھائی، بہت دن کے بعد نظر آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ارے کچھ نہیں لکھن بھائی، میں اپنے لیے ایک گدھا ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو تمہیں بازار جا کر گدھا خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے لے لو نا، میرا گدھا بہت اچھا ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ لیکن آپ تو خود کھیتوں پر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ ارے نہیں، میرا کام اتنا زیادہ نہیں ہے، میں خود ہی دیکھ لیا کروں گا۔ پھر ان دونوں کے درمیان پیسوں کی بات طے ہو جاتی ہے اور برجو لکھن سے وہ گدھا خرید لیتا ہے۔ وہ ڈاگی کو لے کر گھر آ جاتا ہے۔ ڈاگی بہت خوش تھا۔ ارے نیا مالک تو شکل سے ہی بولا بالا لگتا ہے، اس لیے تو میرے مالک نے اسے بدھو بنا لیا میری جھوٹی تعریفیں کر کے۔ اب میں یہاں پر خوب عیش کی زندگی گزاروں گا۔ وہ من ہی من میں بہت خوش ہوتا ہے۔ برجو اور اس کی پتنی واقعی میں ہی بہت نیک اور دیالو تھے۔ اس کی پتنی کھانا کھا کر ڈاگی آرام سے سو جاتا ہے۔ اگلے دن جب برجو اٹھتا ہے تو وہ ڈاگی کو اٹھانے آتا ہے۔ ارے ڈاگی اٹھ بھی جاؤ، ہمیں بازار کی طرف نکلنا ہے۔ ارے کیا مالک، ایک تو مجھے تم انسان لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، تم لوگ آرام کیوں نہیں کرتے، نہ خود سوتے ہو نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ ارے یہ گدھا تو بہت بدتمیز ہے۔ سنو ڈاگی، اگر ہم صبح سویرے کام پر نہیں نکلیں گے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ تو مالک تمہارے بیوی بچے ہیں نا، میرے تو کوئی بیوی بچے نہیں، تم خود ان کا پیٹ پالو نا، مجھے کیوں بے آرام کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر خود کام کرو۔ ارے میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے اپنی سہولت کے لیے، اور جو تم یہ کھانا کھاتے ہو نا وہ بھی پیسوں سے ہی آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مالک، اب زیادہ میرا سر مت کھاؤ، مجھے کھانے کے بعد بہت نیند آتی ہے، کچھ دیر آرام کر لوں پھر چلتے ہیں، ویسے بھی ابھی بازار میں کوئی بھی نہیں آیا ہوگا۔ برجو اسے زبردستی اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ بازار لے کر جاتا ہے۔
बाजार जाकर भी डागी सारा दिन सोया रहता है। जैसे ही शाम होने लगती है, बिरजू फिर उसे उठाता है। उठो डागी, घर चले। वो उसके ऊपर सारा सामान रखता है। अरे मालिक, कुछ तो खुदा का खौफ करो, आधा सामान खुद उठाओ, मुझसे इतना ज्यादा वजन नहीं उठाया जाएगा। अरे थोड़ा सा तो सामान है, अच्छा ठीक है, मैं उठा लेता हूँ। फिर बिरजू आधा सामान उतार लेता है। अरे ये मालिक तो बहुत बुद्धू है, आसानी से हर बात मान जाता है। लेकिन इसकी एक बात बुरी है, ये रोज सुबह मुझे उठा देता है। मुझे कुछ न कुछ नाटक करना होगा ताकि कुछ दिन मैं आराम कर सकूं। वो आधा रास्ता ही घर का तय करते हैं तो डागी रास्ते में ही गिरने का नाटक करता है। ओ भाई बाप, मालिक बहुत जोर से गिरा हूँ, लगता है मेरी टांग टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या हो गया, तुमने ध्यान से चलना था। अच्छा अब चिल्लाना बंद करो, मैं अभी वैद काका को बुला कर लाता हूँ। बिरजू बेचारा भागा भागा जाकर वैद को बुला कर लाता है। वैद जब आकर अच्छे से टांग को देख लेता है तो वो कहता है, अरे बिरजू, परेशानी की कोई बात नहीं है, टांग बिल्कुल ठीक है, कोई हड्डी नहीं टूटी। अरे बुड्ढे, तुमने ठीक से देखा नहीं है, मेरी तो दर्द से जान निकल रही है। बहुत बदतमीज गधा है तुम्हारा बिरजू, मुझे लगता है इसके पाँव में ज्यादा से ज्यादा थोड़ी मोच आई होगी। मैं इसके लिए तुम्हें मरहम दे रहा हूँ, 2-3 दिन में ये बिल्कुल हट्टा कट्टा हो जाएगा, और इसके नाटक पर जरा ध्यान मत देना। ये कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। डागी अंदर ही अंदर बहुत खुश था। वो घर आकर आराम से लेट जाता है। बिरजू ये सारी बात लक्ष्मी को बताता है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अब आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। अरे कोई बात नहीं, बस तुम डागी का अच्छे से ख्याल रखना। वैद काका कह रहे थे कि ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वाह वाह, क्या एक्टिंग की है तूने डागी। अब 2-3 हफ्ते तो आराम से गुजर जाएंगे। अब इसी तरह आराम से खाया करूंगा और सारा दिन सोया रहा करूंगा। क्या दिमाग दिया है ऊपर वाले ने मुझे, लोग तो ऐਵੇਂ ही मुझे बुद्धू कहते हैं। इसी तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बिरजू उसे कहता है, डागी अब काफी दिन हो गए हैं और अब तुम ठीक से खड़े भी हो जाते हो, अब चलो मेरे साथ काम पर। अरे मालिक, कैसी बातें कर रहे हो, मुझसे दर्द से ठीक से उठा भी नहीं जाता, ये तो मुश्किल से मैं पता नहीं कैसे उठ पाता हूँ। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी जाकर वैद काका को बुला कर लाता हूँ। फिर बिरजू जाकर वैद काका को बुला कर लाता है। डागी की टांग को ठीक से देखने के बाद वैद काका कहते हैं, अरे बिरजू, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, तुम्हारा गधा बहुत बदतमीज और होशियार है, ये नाटक कर रहा है, इसे आराम परस्ती की आदत हो गई है। अब चलते हो या मैं फिर तुम्हारे लिए लाठी उठा कर लाऊं? मैं तुमसे तमीज से पेश आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी चाहोगे वही होगा। डागी देखता है कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, तो फिर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। मालिक, इतने जालिम न बनो, मुझसे वाकई ही नहीं चला जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है मालिक, मालिक मैं गिरने वाला हूँ। ये कहते ही डागी फिर गिर जाता है और बिरजू बेचारे का सारा सामान बिखर जाता है। ये देखकर वो वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाता है। अब वो वाकई में ही डागी की इन रोज रोज की हरकतों से परेशान हो चुका था। वो घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मुझे इसकी सारी समझ आ चुकी है, मारने से इसका कोई हल नहीं होगा। मेरे पास इसके लिए एक मंसूबा है, बस आपको इस पर अमल करना होगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से। अगले दिन फिर सुबह होते ही बिरजू डागी के पास जाता है। उठो बिरजू, आज हमें जंगल की तरफ जाना है, वहां से कुछ फल लेकर आने हैं। तुम्हारी टांग में चोट आई थी ना, तुम भी कुछ फल खा लेना, इससे तुम्हारी जान बनेगी। फलों का नाम सुनकर तो डागी के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन से जंगल की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाता है।
जंगल के बीच में पहुंचने के बाद बिरजू उससे कहता है, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, तुम्हारी टांग में दर्द होगा ना ज्यादा चलने की वजह से। मैं कुछ आगे से जाकर फल तोड़ लाता हूँ, फिर घर चलेंगे। ये बात सुनकर तो ढाकी और भी खुश होता है। चलो अच्छा है, मैं कुछ देर आराम कर लूंगा। बिरजू उसे वहीं पास एक लकड़ी के साथ बांध देता है। अच्छा, अब यहाँ से हिलना मत, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। कुछ ही आगे जाने पर बिरजू अपने थैले में से शेर की खाल निकालता है। फिर वो शेर की खाल पहन लेता है और वापस डागी की तरफ जाना शुरू कर देता है। डागी आराम से बैठा हुआ था। अचानक अपने सामने शेर देखकर उसके तो तोते उड़ जाते हैं। मालिक, मालिक कहाँ हो तुम? मालिक देखो, मुझे शेर खाने के लिए आ रहा है। मालिक जल्दी आओ। अरे मालिक पता नहीं कहाँ रह गया, अब मैं क्या करूं? मैं तो ये रस्सी भी नहीं खोल सकता, ये शेर तो मुझे खा जाएगा। अरे शेर भैया, मुझे छोड़ दो, मेरा मालिक बहुत गरीब है, मैं अपने मालिक के पास उसका वाहिद सहारा हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो मेरे मालिक के बच्चे भूख से मर जाएंगे, प्लीज मुझे मत खाओ। गधे की खाल में मौजूद बिरजू शेर की आवाज निकाल कर कहता है, अच्छा, तुम सही कह रहे हो। हाँ हाँ शेर भाई, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेरा मालिक बहुत नेक आदमी है, उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे, तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बच गए रे बाबा, बच गए। कुछ देर के बाद बिरजू भी वहां पर आ जाता है। अरे मालिक, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद एक बड़ा सा शेर यहाँ पर आ गया था। फिर डागी बिरजू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसा है क्या? लेकिन तुम तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, ना ही मेरी कोई मदद करते हो, बल्कि रोज मुझे तंग करते हो। तुम्हारा इलाज यही है कि मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़कर चला जाऊं, फिर वो शेर जाने और तुम जानो। नहीं नहीं मालिक, मुझ पर ये जुल्म मत करो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन मालिक मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। फिर बिरजू उसे माफ़ कर देता है। डागी को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी और वो अब अच्छे से अपने मालिक की हर बात मानता था और उसके साथ बाजार सारा सामान लेकर जाया करता था और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।